ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଖୋଲିଲା ନୂତନ ଭାବେ ପିୟୁଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋରୁମ୍। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରିହାତି ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲିଲା ପିୟୁଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋରୁମ୍। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ଦର ସହିତ ଇଏମ୍ଆଇ ଯୋଗେ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ ଇତ୍ୟାଦି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବଜାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଶୋରୁମ୍ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟି ଉକ୍ତ ଶୋରୁମ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପିୟୁଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ମାଲିକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସରେ ଆହୁରି ଶତକଡ଼ା ଦର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ରିହାତି ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। मोर गोटे लक्ष्य थिला मो पुओ ना गोटे इलेक्ट्रोनिक्स मटेरियल्स शॉप करी एवं किसी जो माने माने रिहाती रेट देवी जोटा मार्केट जो प्राइस अच्छी ताठू केमती लेस देवी तांकर इंस्टॉलेशन केमती फ्री देवी करेबी से ट्रांसपोर्टेशन पड़ो नहीं। ये महापवित्र रामनवमी उपलक्षे यहाँ गोटे लक्ष्य रखी यहाँ भगवान द्वारा यहाँ हो पार्टी आपण मान सहयोग रही जनसाधारण सहयोग रही प्रसाद सेवन व्यवस्था करमर तो रिसेंटली जेहेतु आम ओपनिंग कलु तार आम अक्षय तृतीया दिन से दिन ऑफरटा डिक्लेयर करूँ जे कौ मटेरियल्स केते ऑफर केते डिस्काउंट पाइबे सेटा प्रचार करूँ एवरीथिंग पाइबे बापा माँ को छाड़ी सब पाइबे मटेरियल्स। रिपोर्ट लोकल न्यूज 7।